Patay ang baguhay lang migradwar sa kolehiyo human gi pauna na nugbala ang ilang balay. Niatong Mayo 14 ning tuiga sa kadayangan nga sakop sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun Barm. Giila ang biktima nga si Ana Bay Masulot. Kinsa nakalampo sa kursong Bachelor in Elementary Education. Aktibo kining voluntaryo sa United Bangsamoro Justice Party kun UBJP. Sa kadayangan isipagpakita nila sa ilang suporta sa kalinaw ug panaghiusa. Gikasubo og gikundinasab sa lokal nga panggamhanan ug kapulisan ang maong insidente. Nanawagan karon ng LGU nga palawman ang investigasyon ingon man ang pagpangita sa suspetsado aron nga mapatubag kini sa balaod. Sa karon padayon ng investigasyon sa kapulisan alang sa kasulbaran sa kaso. Kapin 120 reports ang nadawat sa Archdiocesan Citizens Engagement Committee Parish Pastoral Council for Responsible Voting bahin sa nahitabong national o local elections ni atong Mayo 12 ning tuiga dinhi sa Davao City. Sa maong ihap, anaa sa 66 ang gilayon nilang natabangan pinaagi sa pakig-alayon sa Commission on Elections. Apil sa reklamo nga ilang nadawat gikan sa mga botante, mao ang dili makita nila nga records. Aduna sab nagreklamo nga first-time voter humaniya na sayran nga deceased o patay na siya base sa records sa COMELEC. Gawas sa mga botante, duna say mga concern bahin sa presinto nga nasayrang nagabutang na sumala padaan og ink sa tudlo sa botante, una nila kinihatagan og balota. Gawas ni ana, duna say mga voting areas nga dili persons with disability kon PWD friendly sanglit walay maagian sa wheelchair. Nahisgutan sab ang nasinating taas nga pila sa ubang mga voting precincts. Layon niini nahimong good ug satisfied ang assessment sa election volunteer group sa midterm elections sa syudad. Good based on the past, good based on our experience with the past elections, honest, orderly, peaceful elections. We have higher level of trust now with COMELEC. Dati kasi medyo mahirap. Now they're very accommodating. Ug mao kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.